ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് റോമാലേഖനം आज का मनन के लिए हम लोग रोमियो का पुस्तक 7-ാം അധ്യായം उसका 7वां अध्याय അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. उसका 21वां वाक्य हम पढ़ेंगे. रोमन 7:21 में सो वो मैं एक व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है. ഇത് മലയാളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ? ഐ ഫൈൻഡ് യെസ്. ഇവിടെ പൗലോസ് ഒരു പുതിയ പ്രമാണം കണ്ടുപിടിക്കുക. यहाँ पर पौलोस को एक नया व्यवस्था मिलता है. നമുക്കറിയാം പൗലോസ് ആണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന് എതിരെ ശക്തമായിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യായപ്രമാണം കഴിയാഞ്ഞതിന് സാധിപ്പാൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി എന്നത് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്ന വ്യക്തി പൗലോസ്. हम जानते हैं कि पौलोस एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा भाई है मसीह में, जिसमें हम देखते हैं कि व्यवस्था के विषय में एक कमजोरी ढूंढा था. जो हम रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में पढ़ते हैं कि जो बातें व्यवस्था पूरा नहीं कर सकता था, वो व्यवस्था में ही है वो अवस्था जो जिसमें कुछ बातें हैं पूरा नहीं कर सकता. ये सब बातें ढूंढ निकाला था पौलोस ने. നമുക്ക് ഈ റോമാലേഖനം ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. अगर हम लोग रोमियो का किताब को अच्छी रीति से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए क्या क्या अवस्था है, वो सब बातें हम इसमें देख सकते हैं. നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ദൈവികമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും പ്രാപ്തിയില്ലായ്മയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. तो इसलिए प्रियो एक बात हमें समझना है हमारे विषय में, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहने की वजह से है बहुत से बातों पे हमें विश्वास करने नहीं हो पाता, या परमेश्वर का अनुग्रह का जो पूर्ण रीति से जो अनुभव करना है वो हमको नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग इस भूमि में जी रहे हैं. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ഈ മനോഭാവം അങ്ങ് മാറുക. परंतु अगर हम स्वर्ग में जाने के बाद ये अवस्था ही बदल जाएगा. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വർധനവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. हमारा विश्वास का के विषय में हम देखते हैं कि वो बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाता है. നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ വർധനവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. हमारा जो आशा का बातें है एकदम ऊंचाई में हो जाता है वो. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. क्योंकि हम जब इस दुनिया में जीते तभी हम लोग ये दुनिया में नहीं जी रहे. फिर അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു പുതിയ പ്രമാണം കണ്ടെത്തി. इसके लिए पौलोस जब इस दुनिया में जीते समय में प्रभु का आत्मा के अनुसार प्रभु का इच्छा को बातों को पूरा करने का दशा में जब वो जीते समय में वो देखता है कि एक नया व्यवस्था को वो खोजता है. When I would do good, അതായത് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണം, ഇവിടെ എന്തോ വിഷയം, ന്യായപ്രമാണം ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യമാണെന്ന എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो ऐसा लगता है कि जब मैं भलाई करने की इच्छा रखता हूँ तो ये शब्द पढ़ते समय में अधिकतर लोगों को क्या लगता है, व्यवस्था करना भली बात है करके ऐसा एक मनोधारणा रहता है. യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. और ये यहूदियों के बीच में रहने वाला एक विश्वास है. ഒരു വ്യക്തി ന്യായപ്രമാണം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അയാൾ വിശുദ്ധനാ, പവിത്രനാ. यानी कि एक व्यक्ति ने उसने व्यवस्था का सब बातों को अगर वो मान रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो पूर्ण रीति से पवित्र जन है. ഇവിടെ പൗലോസ് 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്താലും എന്നിൽ he will present ആണ്. परंतु पौलोस यहाँ पर क्या कहता है, जब मैं भलाई करने की इच्छा रखता हूँ तो बुराई मेरे पास आता है. यानी कि उस समय में बुराई है जो मेरे पास रहता है. ഞാൻ ഈ കാര്യം, ഈ ഒരു ദുഷ്ടത വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ എത്ര നല്ലത് ചെയ്താലും അത് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതാ പൗലോസ് കൊണ്ടുവരുന്ന വാദം. और यहाँ पर पौलोस ये विषय को, ये मुद्दे को वहां पर लेकर आना चाहता है कि मैं इस अवस्था में रहकर कितना भी बुराई में बने रहकर मैं सेवा करूं, कार्य करूं, परमेश्वर उसको नहीं स्वीकारेगा. അപ്പം ന്യായപ്രമാണം മോശമാണെന്നാണോ ഇവിടെ പറയുന്നത്? तो उसका अर्थ ये है क्या पौलोस ये कहना चाहता है क्या कि व्यवस्था ही बुरा है करके? അല്ല. 12-ാമത്തെ വാക്യം, അതിന്റെ മേളിലത്തെ വാക്യം. कदापि नहीं. वो हम जब 12वां वाक्य पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं, इसलिए व्यवस्था पवित्र है. വ്യവസ്ഥ പവിത്ര അതിന്റെ
അത് പവിത്രാന്ന് മാത്രമല്ല, അത് വിശുദ്ധമാണത്, ജസ്റ്റ് ആണത്, നല്ലതാണ്. हाँ, तो वो व्यवस्था जो है वो केवल पवित्र है उतना ही नहीं, परंतु उसका जो आज्ञा है वो भी ठीक है और अच्छा है. പക്ഷേ കണ്ടോ 13ാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, വാസ് परंतु ദെൻ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ് മേ ഡെത്ത് അണ്ടു. ഇങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിൽ അതെനിക്ക് മരണം കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? परंतु वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि तो क्या वह जो अच्छा थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी, यानी कि व्यवस्था करने जाएगा तो मृत्यु आता है क्या? അങ്ങനെയല്ല 13ാമത്തെ വാക്യം. ബട്ട് സിൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് അപ്പിയർ സിൻ വർക്കിംഗ് ഡെത്ത് ഇൻ മീ ബൈ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ്, that sin by the commandment might become exceedingly sinful. അതായത് ഈ ന്യായപ്രമാണം ഒരു വ്യക്തി എത്രമാത്രം പാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്. तो वहां पर कदापि नहीं व्यवस्था करने से जो मृत्यु आता है करके बोले इसलिए व्यवस्था नहीं करना है क्या? ऐसा नहीं, कदापि नहीं, परंतु पाप उसे उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाली बातों को वो मेरे अंदर लाता है. यानी कि एक व्यक्ति का पाप में जीते समय में उसका अवस्था, उसका दशा क्या है वो बताना चाहता है. ഈ ന്യായപ്രമാണം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. क्योंकि हम लोग इस व्यवस्था के विषय में जब मैं पढ़ रहा था, मैं मनन करते समय में मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि हम लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ करने का इच्छा रखता है. പലവട്ടവും എന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കർത്താവിന് വേണ്ടി. बहुत बार मेरे अंदर ऐसा इच्छा और धारणाएं आता था कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है. ഉപവാസം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, मैंने उपवास किया है. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. इस तरह ऐसा कोई अच्छा और भला काम प्रभु के लिए करने का इच्छा रखते हैं और करते भी हैं. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ നല്ല കാര്യം ദൈവം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? परंतु जब ऐसा अवस्था चलते रहते समय में ऐसा या अच्छा काम में करने का है या करते रहते समय में क्या हमने अपने आप में कभी ये बात को परखा और जांचा है क्या कि ऐसा अच्छा काम करने से परमेश्वर तृप्त हुआ है क्या, या परमेश्वर ये कामों को स्वीकार रहा है क्या? കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സമാധാനവും സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. क्योंकि हम देखते हैं स्वाभाविक रीति से मैंने आज प्रभु के लिए कुछ काम किया है करके बोलने के बाद हमारे अंदर ही अंदर एक तृप्तता आता है, क्योंकि हमें लगता है कि मैंने कुछ प्रभु के लिए किया है बोलकर. ആ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്കായി ജീവിക്കുക. और फिर वो काम करने के बाद फिर क्या हो गया, अभी फिर उसके बाद से हम अपने लिए जी रहे. ഇവിടെയാണ് കുഴപ്പം. यहाँ पर है तकलीफ का विषय. കർത്താവിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കർത്താവിന് ഉപയോഗപ്പെടണം. अब यहाँ पर विषय ये नहीं है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, बल्कि यहाँ पर विषय ये आता है कि मैं प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बन जाना चाहिए, यानी कि प्रभु का हर अवस्था के लिए मैं उपलब्ध रहना चाहिए. കാരണം വലിയ ഹോണറബിൾ ആയ വലിയ മാനപാത്രമായി ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മളായി മാറണം. क्योंकि यदि हम लोगों को प्रभु के लिए एक आदरणीय पात्र बनना है तो हम लोग प्रभु के हाथों में हमेशा बने रहना चाहिए, और उस हाथों में बने रहकर एक उपयोगी पात्र बन जाए, उस रीति से हम बने रहना है. അതിന് പൗലോസ് 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 12-13 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ इसके लिए पौलुस वहां पर रोमियो का 6 का उसका 12 और 13 में वो पढ़ता है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं को के अधीन रहो. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പാപത്തിന് കർത്തൃത്വം നമ്മളെ വഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മോഹങ്ങൾ നമ്മൾ നിവർത്തിക്കും. तो मतलब वो वाकई ये कहना चाहता है कि यदि मैं अपने इस मरणहार शरीर में मैं अगर पाप को मेरे अंदर राज्य करने के लिए, प्रभुत्व करने के लिए मैं अगर मौका दूंगा तो वो पाप में मुझे गिराएगा. केवल उतना ही नहीं, परंतु उसका लालसा और अभिलाषा भी मुझे जकड़ के रखेगा. അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നീതിക്ക് ദാസനാകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്നിൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നീതിക്ക് ദാസനാകണം എന്ന 13-ാം വാക്യത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നു.
इसके लिए वहां पर पौलुस उसका 13 का आखिरी भाग में कहता है कि इसके लिए मैं अपने अंगों को धर्म के धर्म के हथियार के होने के लिए मैं परमेश्वर को सौंपता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाऊं। ഇവിടെ പൗലോസ് പിന്നെയും പറയുന്നത് 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം കണ്ടോ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. और फिर हम देखते हैं उसका 7 का 22 में वहां पर पौलुस वहां पर फिर से कहता है, क्योंकि मैं प्रभु के जो व्यवस्था को उससे मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ. പക്ഷെങ്കില് പിന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇവിടെ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ഐ സീ അനദർ ലോ ഇൻ മൈ മെമ്പർ വാറിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോ ഓഫ് മൈ മൈൻഡ്. ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു പ്രമാണം വോർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊരു വോറാണ്. तो इसलिए पौलुस वहां पर अगला वाक्य में जब कहता है कि जब भले ही मुझे प्रभु के लिए भला कार्य करने का मन तो रहता है, परंतु तभी क्या होता है, परंतु मुझे अपने अंग में एक दूसरा प्रकार का व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरे उस बुद्धि में, जो यानी कि वो उस मेरे व्यवस्था से वो क्या करता है, लड़ती है. यानी कि एक लड़ाई वहां पर मेरे अंदर हो रहा है, एक युद्ध भूमि में आ चुका हूं मैं. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. इसलिए इस विषय का सच्चाई को अगर सही रीति से समझ जाएंगे तो हम लोग को बहुत बड़ा स्वतंत्रता मिलेगा. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു യുദ്ധഭൂമിയിലാണെന്നും ഇവിടെ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തോട് നമ്മൾ യുദ്ധവും മുഷ്ടി ചെയ്യുവല്ല. तो मैं यहाँ पर जब पौलुस से कहते हैं समय में मेरे अंदर एक लड़ाई अलग व्यवस्था आ रहा है, जो मेरे अंदर लड़ाई हो रहा है, मैं एक युद्ध भूमि में हो करके बोलते समय में वो व्यवस्था के साथ नहीं लड़ रहा. ഇവിടെ എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഇവിടെ ന്യായപ്രമാണം എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ താനായിരിക്കുക. क्योंकि वहां पर हम देखो मेरे जो बुद्धि की व्यवस्था जो बात है, यानी कि मेरा बुद्धि में जो व्यवस्था है, वो मेरा बुद्धि में ये बातें चिंता विचार आ रहा है कि मैं किस रीति से परमेश्वर का व्यवस्था को करूं या ना करूं, उस बात का लड़ाई झगड़ा अंदर हो रहा है. പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ താൻ പറയുക, ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു അരിഷ്ടനായ മനുഷ്യനാണ്. परंतु पौलुस फिर यहाँ पर क्या कहता है कि क्योंकि मेरे अंदर अंगों में इतना बड़ा लड़ाई हो रहा है और मुझे व्यवस्था को या प्रभु के कार्यों को करने नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं बहुत ही कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ. ഈ നമ്മൾ ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം ഇവിടെ 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കും. നമ്മളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു നിമിഷമായത്. परंतु जब हम लोग 25वां वाक्य पढ़ते हैं समय में, एक विश्वासी के जीवन में एकदम आनंद से कूदने वाला विषय है 25 में लिखा है. I thank God through Jesus Christ our Lord. वो आप कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ താൻ ഇത്രയും നേരം പ്രയത്നിക്കുന്നത് തന്നെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ താൻ നോക്കുക. क्योंकि इतना देर से जो पौलुस यहाँ पर यत्न कर रहा था, उसके अंदर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये सब बातों के बीच में मध्य में रहते हुए वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, उनके और मन लगा रहा है. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പിന്നീട് നമ്മൾ 10-ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലോ, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനം, ആ കർത്താവ് എല്ലാം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കി. इसके वजह से रोमियो 10:4 में जब पढ़ते समय में पौलुस को ये बात समझकर वो कहता है मसीह जो है व्यवस्था का अंत है करके वो बोलने को हुआ उसे. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇമ്മോസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇവിടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ നടക്കുന്നു, അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാനപ്പം ആലോചിച്ചു, കർത്താവിന്റെ മനോഭാവന എന്തുവായിരുന്നു? ഇത്രയും ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇത്രയും ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടും ഇവർക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ. मैं जब इस विषय को जब मैं पढ़ते समय में लूका का पुस्तक 24वां अध्याय में जब वहां पर एमेउस में चलने वाले 2 चेले लोग जब वो लोग यात्रा करते समय में प्रभु उनका बाजू में आया और वो लोग के साथ चलते रहा, और प्रभु उनके साथ चलते समय में वो लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसी यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके बगल में है. ऐसा सुनने में आया है कि पुनरुत्थान हुआ. ये सब बातें वो लोग यीशु के साथ चल के वो लोग बात कर रहा है. तभी मैं सोच रहा था कि यीशु का मनोभावना कैसा रहेगा. ये यीशु मसीह इन लोगों के लिए इतना कष्ट और वेदना सहा, परंतु इनका अवस्था देखो क्या हो गया है.
നമ്മള് ഓരോ വാക്യങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിന്റെ ബേർഡൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. इसके लिए जब हम लोग उस हर एक वाक्यों के बीच में जो बोझ, प्रभु का जो बोझ है, वो बात को अगर हम समझेंगे तो फिर एक एक वाक्य का आनंद हमको उठाने को मिलेगा. അവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ जब हम लोग लूका का पुस्तक 24वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, "O fools and slow of heart to believe," 25ാമത്തെ വാക്യം. उसका 25वां वाक्य में वहां पर कहता है कि हे मूर्ख, जो हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास विश्वास नहीं करने हो रहे हैं मंद बुद्धियों. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടോ, "ഓ fools." तो वहां पर सबसे पहले जो बोला है कि हे निर्बुद्धियों, ഇവിടെ സ്ലോ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇത്രയും പതുക്കെ പോകുന്നത് എന്താ? और वहां पर लिखा अंग्रेजी में जब ये वाक्य को पढ़ते समय में, विश्वास में तुम लोग मतिमंद हो गए, यानी कि तुम लोग विश्वास के विषय में एकदम धीमे हो चुके हो. കർത്താവിന് അറിയാം ഇവര് വിശ്വസിക്കുമെന്ന്. प्रभु तो जानता है कि वो लोग विश्वास करेंगे, എന്നാൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അവർ നീങ്ങുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ദൈർഘ്യം എത്ര സ്ലോ ആണെന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുക. परंतु उस विश्वास तक पहुंचने के लिए या जो बातें विश्वास करने का अवस्था आना चाहिए था, अब तक करना चाहिए था, उस बात पर पहुंचने के लिए वो लोग कितना धीमा हो चुका है, क्योंकि वो लोग मतिमंद हो गए. അതാ നമ്മളും എത്രയോ തവണ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. इसलिए प्रिय, इसी रीति से हम हमारे विषय में भी हम देखते हैं कि हमारे विषय में प्रभु ने इतना इतना कार्य हमारे लिए किया है करके देखते समय में हम कितने बार भूल जाते हैं बातों को. അതുകൊണ്ടാ അവിടെ പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു. वहां पर इसके लिए हम देखते हैं कि मत्ती का पुस्तक में वहां पर प्रभु वहां पर पत्रोस से कहता है, तेरा विश्वास उठ ना जाने के लिए मैंने अपेक्षा किया कि तू गिर ना जाए विश्वास में. നമ്മുടെ കർത്താവ് മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യുന്നു. क्योंकि जब हमारा प्रभु हमारे लिए जब मध्यस्थी करता है, वो हमारे विश्वास का मजबूती के लिए भी वो मध्यस्थी करता है. നമ്മള് കർത്താവിനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഇത്ര പരിമിതിപ്പെടുത്തും. अगर हमें कभी भी हमारा प्रभु को हम लोग छोटा नहीं समझना, हम हमेशा प्रभु हमारा पाप के विषय के लिए वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है बोलकर उनको सीमा करता है, परंतु ऐसा नहीं, वो सीमित नहीं है. കർത്താവ് നമ്മളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉതകുന്ന 2 പത്രോസ് 1 അധ്യായത്തിന്റെ 4, 5, 6 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യത്തോട് അങ്ങനെ വെർച്യൂസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, അതായത് ഇത് വർദ്ധിക്കണമെന്ന് അവിടെ പത്രോസ് പറയുക. इसके लिए वहां पर दूसरा पत्रोस पहला अध्याय में जब वहां पर वो एक एक बातें जब बोलते समय में पौलुस वहां पर एक क्या बोलता है, तुम्हें इसलिए सब प्रकार के विषय में यत्न करके विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, ये सब बातों को तुम्हें जोड़ते रहना है, वर्तमान में बढ़ाना है, यानी कि ये सब बातों में बढ़ोतरी होना है करके पत्रोस कहता है. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അളവ് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ നമ്മുടെ മെഷർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിനൊരു വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. इसके लिए हमें अपने आप को परखना और जांचना है. 10 सालों में हम लोग इतना समय से हम लोग वचन सुनते आ रहे, गए दिनों में भी हमने देखा था, सुना था, क्या विश्वास की माप में हमारा बढ़ोतरी हुआ है क्या? ഇവിടെ പൗലോസ് 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തില് 13 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം. वहां पर इसलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा कोरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 5 में वहां पर पौलुस एक बात कहता है कि तुम लोग अपने आप को परखो कि तुम लोग विश्वास में हो कि नहीं. Know you, prove your own self, know you not your own self, how that Jesus Christ, നിങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. और अपने आप को तुम जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं, ये बात को तुम लोग साबित करो, अपने आप को जांच करो, परख कर तुम्हें अपने आप में साबित करना है कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗം ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പൗലോസ് എത്രമാത്രം ഒരു കോടതി ഭാഷ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. और हम जब आगे ऊपर नीचे के सब वाक्य को जब पढ़ते समय में पौलुस जब वो शब्द जब वापरते समय में, जैसा न्यायालयों में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट में, वैसा शब्द पौलुस वहां पर इस्तेमाल करता है.
കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും ഏതൊരു സർക്കംസ്റ്റാൻസിലും നമ്മളിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് തെളിയിക്കണം. അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് ഇവിടെ പറയുക. क्योंकि यहाँ पर ये विश्वास का अर्थ क्या, तुम लोग अपने आप को जांचो और परखो विश्वास में हो कि नहीं। मतलब क्या है कि हर एक परिस्थिति में, तुम्हारे जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, खुशी का हो या दुख का हो, कैसा भी, हर परिस्थिति में तुम मसीह में हो क्या नहीं, ये बात को जांचने के लिए तुम्हें विश्वास में बने रहना है। उस अर्थ में वो कहता है कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। ഞാൻ പലവട്ടവും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികൂല അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു? मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि हमारा जीवन में ऐसा क्यों है कि प्रभु हमेशा हमारे खिलाफ की बात है, या हमारे जीवन जीते समय में हमारे लिए दुख का अवस्था में हम चले जाते हैं। നമുക്ക് എപ്പോഴും കർത്താവുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മാത്രം ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ऐसा नहीं, अगर हम लोग प्रभु के साथ एकदम शांत पूर्वक अनुभव में अगर बने रहेंगे तो क्या हम लोग प्रभु के साथ और गहराई में प्रवेश नहीं करेंगे क्या? क्यों इतना कष्ट दे रहा है? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പോകുമായിരുന്നു. अगर ऐसा रहेगा तो हमारा विश्वास जो है वो स्थिर रहेगा. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക. परंतु हमारा प्रभु क्या चाहता है कि विश्वास में हम लोग बढ़ोतरी हो जाए, विश्वास बढ़ते रहना चाहिए, एक जगह पे स्थिर नहीं होना है, वो बढ़ना चाहिए. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്താലും ആ വിശ്വാസം കോൺസ്റ്റന്റ്. हम लोग आज इस दुनिया की जो भी बातों में जब हम लोग विश्वास करते समय में, तो संसार की बातों में जब विषय आता है तो वो विश्वास स्थिर है, वो एक ही जगह पर खड़ा है, आगे बढ़ता नहीं. ഒരു മകൻ തന്റെ അപ്പന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം താൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്റെ അപ്പന് ഇത്രയും സ്വത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വർധനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. हम देखते हैं कि इस दुनिया में जब अपना बेटा, जब वो देखते समय में उसका पिता के पास इतना धन है, इतना जायदाद है, ये सब मिरास उसको मिलने वाला है, वो एक सीमा तक जानने के बाद फिर क्या वो उधर ही रुक जाता है, फिर उसके आगे वो आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया इतना धन है पिता के पास करके. എന്നാൽ നമ്മുടെ പിതാവിന് അൺസർച്ചബിൾ റിച്ചസാ, ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള ധനം ഉള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ മകന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിൽക്കും? परंतु हमारा प्रभु का विषय में हम देखते समय में उनके पास जो धन है वो अनगिनत है, हमें वर्णन से भी बाहर है, जो हम संकल्प नहीं कर सकते उससे भी आगे है. तो इसलिए उस प्रभु के विषय में जब हम लोग मन लगाएंगे तो कैसा हमारा विश्वास कम पड़ेगा, कैसा विश्वास रुक जाएगा. നമ്മളെ ദൈവത്തോട് നമ്മളോടൊരു സമാധാനം വരണമെങ്കിൽ പോലും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നീതീകരിച്ചു എന്നാ നമ്മള് റോമാലേഖനം 5-1 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. हम लोग रोमियो का पुस्तक 5:1 में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा है हम लोग सब लोग धर्मी ठहरे गए हैं. ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത്, ഇവിടെയാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത്. यहाँ पर यह विषय जो हम लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं करके, ये अवस्था, ये बात यहूदी लोगों को विश्वास करने में तकलीफ हुआ. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുക ഈ ഒരു ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിക്കാൻ. क्योंकि हम देखते हैं कि इस्राएल के लोग, यहूदी लोग, वो लोग बहुत तकलीफ और वेदना में है, वो लोग कष्ट से, वो लोग कैसा भी करके व्यवस्था को पूरा करने के लिए बहुत यत्न कर रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं वो लोग. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നും അവർക്ക്. കാരണം പരിച്ഛേദന ഉള്ള ആളും പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്ത ആളും വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. 3:30 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ റോമാലേഖനം हम लोग रोमियो का 3:20 वाक्य में जब हम पढ़ते समय में 3:30 में जब हम पढ़ते समय में वहां पर पौलुस एक अवस्था वहां पर बताता, देखो वो क्या बोल रहा है कि भले ही तुम लोग खतना हो या खतना रहित हो, खतना किए हो या ना किए हो, दोनों लोग विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जा रहे हैं. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ആൾക്കാരെ, ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനവും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവരും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. तो खतना वाले हैं करके बोलते समय में जो वो लोग हैं जिसके पास परमेश्वर का व्यवस्था है, और जो खतना रहित है मतलब जो जिसके पास परमेश्वर का व्यवस्था नहीं है, अन्य जाति लोग. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുക, ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പുറയിലുള്ള വെയിനായ കഥകളും ജീനിയോളജി ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി നടക്കണ്ട. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം
इसके लिए हम लोग तीतोस का पुस्तक में पढ़ते समय में पौलुस वहां पर उनको याद दिलाना चाहता है कि इसलिए तुम लोग अभी व्यवस्था के पीछे छुपा हुआ उसका कथा कहानी और जो वंश की पीढ़ियों के बारे में जो कथा कहानी की बातें हैं वो सब बातें बोलकर तुम लोग समय ना बर्बाद करो। ഇവിടെ കണ്ട 3-ാം അധ്യായം തീത്തോസ് 3:9 വായിച്ചാൽ तीतोस उसका 3:9 जब हम पढ़ते हैं, पर मूर्खता की विवादों और वंशावलियों और बैर विरोधों और उन झगड़ों से जो व्यवस्था की विषय में हो बचा रहा, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇവര് ന്യായപ്രമാണം എടുത്ത് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വാദിക്കാൻ നോക്കുക. അവരെ തന്നെ അവര് വിശുദ്ധരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുക ഇതൊക്കെ തീത്തോസിനോട് എഴുതുമ്പോൾ പറയും ഇതൊക്കെ അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്, ഇതൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ്. तो इसके लिए जब वहां के यहूदी लोग वो लोग व्यवस्था को लेकर उसके अंदर की एक एक बातें लेके उसके अंदर वो लोग विरोध की बातें और वो लोग झगड़ा करने के लिए और वो लोग सुझाव के लिए जब आते समय में वो पौलुस वहां पर बोल रहे कि ये सब बातें निष्फल है और व्यर्थ की बातें, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി എന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന അവൻ എല്ലാ സാക്രിഫൈസസും എല്ലാ ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ്സിനെക്കാട്ടിലും ഉത്തമമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. अब प्रभु वहां पर इस रीति से कहता है कि जो मुझे पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से जो मुझसे प्रेम करता है उसने व्यवस्था में लिखा हुआ सारे बातों को और सारे बलियों को, सारे बेटों को पूरा करके उससे भी बड़ा काम कर रहा है। ഇവിടെ കണ്ടോ, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം मरकोस का सुसमाचार उसका 12 अध्याय में അതിന്റെ 30 തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 30 से जब हम आगे पढ़ते हैं, अब तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से तू प्रेम रख, और दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से भी उसी समान प्रेम रख, इससे बड़ा और कोई आज्ञा नहीं। ഇതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുവാണ്, ഇവിടെ സ്ക്രൈബ് ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷം പറയുക. और यहाँ पर एक शास्त्री कहता है, ഇവിടെ പരീക്ഷം പറയുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ ആൻഡ് ടു ലവ് ഹിം 33-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് മോർ ദാൻ ഓൾ, ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. तो यहाँ पर ये शास्त्री जब वो बात कहते समय में वो कहता है कि हाँ वो बात को मान रहा है और उसे जो वो कहता है कि उसे सारा मन और सारा बुद्धि और सारा प्राण और सारा शक्ति के साथ यदि प्रेम रखता है और पड़ोसी से भी अपने उसी समान प्रेम रखेगा तो सारा होम बलि, सारे होमियो बलि और बलियों के से बढ़कर है। 34-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പിന്നെ പറയുക, ഇവന്റെ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കർത്താവ് പറയുക നീ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി ദൂരമല്ല. और शास्त्री का इस रीति से वो जवाब सुनकर प्रभु उसको क्या जवाब देता है कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, കാരണം ഇവിടെ ദാവീദിന് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്, ദാവീദിന്റെ കുറ്റത്തിന് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर प्रभु वहां पर दाऊद का विषय को लेकर वहां पर बात बताना चाहता है, क्योंकि दाऊद ने जो अपराध किया था उस अपराध के लिए कोई भी होम बलि या कोई भी भेंट चढ़ाकर उसको सुझाव वो बच नहीं सकता था, ऐसा बड़ा अपराध उसने किया था। എന്നാൽ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു, കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയതും ആ ഹൃദയ തകരുന്നതും ഒക്കെയും ദാവീദ് പ്രവചനാത്മാവിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദാവീദ് ഈ കാര്യം കാണുമ്പോൾ ദാവീദ് വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് ദാവീദിന് അവിടെ ക്ഷമ കിട്ടുക. परंतु वहां पर हम पढ़ते हैं और ये गए दिनों में भी हमने देखा था, परंतु जब दाऊद ने ये बात देखा कि एक दिन मसीहा आएगा, वो उसके लिए दुख उठाएगा, वेदना सहेगा, खून बहेगा, ये सब बातें आने वाला मसीहा ये सब करने वाला है करके भविष्यवाणी की आत्मा में जब वो दाऊद देखता है वो उधर ही वो झुक कर दंडवत करता है, और वो झुक के दंडवत करने की वजह से क्योंकि मसीह के द्वारा उसको छुटकारा मिल रहा है, ये बात देखते समय में परमेश्वर उसको क्षमा करता है। ഇവിടെയൊക്കെയും നമ്മള് ഈ ന്യായപ്രമാണം തരുന്നതും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വികാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. इसके लिए जब हमको प्रभु ने हमको व्यवस्था दिया तो इसके पीछे उसका इच्छा क्या था वो बात हमें समझना है। നമ്മള് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും ഈ ഏത് കാര്യവും കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു വികാരം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ തെറ്റിപ്പോയത്. तो इसराइल के विषय में, यहूदियों के विषय में जब भी प्रभु जो भी बातें बोलता था
प्रभु किस उद्देश्य से बोल रहा है, किस मनोभावना से बोल रहा है, ये बात वो लोग समझते नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग प्रभु से दूर हो गए। അവിടെ കർത്താവ് വളരെ വിഷമത്തോടെ കർത്താവ് യെരമ്യാവിനോട് പറയുകയാ, നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? वहां पर यिर्मयाह को वहां पर प्रभु एक बात कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों को और तुम्हारे पूर्व पिताओं को कि मेरे खिलाफ ऐसा कार्य करने के लिए मैंने उनके साथ क्या गुनाह किया था। ഇവിടെ कണ്ടോ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ യെരുശലേമിന്റെ ചെവികളിൽ പോയി കരയണോന്ന് പറയുക. इसलिए वहां पर दूसरा अध्याय में वहां पर यरूशलेम के तुम वहां पर जाओ, उसके कानों में जाकर तुम पुकारो और उसको सुनाओ। കാരണം ഇവിടെ കണ്ടോ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തില് क्योंकि ഇവിടെ दूसरा वाक्य में हम पढ़ते हैं, കർത്താവ് പറയും, ഐ റിമെമ്പേർഡ് യു ദ കൈൻഡ്നെസ് ഓഫ് ദ യൂത്ത്. നീ ഒരിക്കൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതൊക്കെയും ഞാൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. प्रभु कहता है कि मैं तेरी जवानी का जो स्नेह है और तेरा विवाह का जो समय, यानी कि तू पहला जो जो बातें मेरे लिए किया था वो सब बातें मैं स्मरण करता हूँ, वो सब मुझे याद है। 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു ഹോളി ആയിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ വാസ് ഹോളിനെസ് ടു ദ ലോർഡ്. और हम देखते हैं कि तीसरा वाक्य में हम पढ़ते हैं कि इसराइल जो है यहोवा के लिए पवित्र था। പക്ഷേ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് വളരെ വിഷമത്തോടെ അവിടെ പറയുക, വാട്ട് ഇനിക്വിറ്റി ഹാവ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മീ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോൺ ഫാർ ഫ്രം മീ. परंतु फिर 5वां वाक्य में प्रभु एकदम दुख होकर कहता है कि यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे पुरखों ने मुझ में ऐसा कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि वो लोग मुझसे दूर हो गए। കാരണം കർത്താവ് അവരെ ആ ഡെസേർട്ട്, ആ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഒക്കെ കടത്തിവിടുന്ന കാര്യമൊക്കെയും അവിടെ പറയുക, അവിടെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ പ്ലെന്റിഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വസ്തുവകളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെയും തന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാർ പറയുക, 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടോ, പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്ന പോലും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എവിടാണ്. और फिर देखो प्रभु अगला वाक्य में उसका 7 से 6 से पढ़ते समय में देखो किस तरह उन लोगों को प्रभु ने मरुभूमि से उनको चलाया था, अद्भुत रीति से उनको बचाया था और उनको एक ऐसा नगर पर लेकर आया था जहां पर कोई भी मनुष्य वहां पर रहता नहीं। और फिर वाक्य 7 में उधर पूरा अकाल वाला पड़ा है उस नगर में। वाक्य 7 में देखो एक ऐसा उपज का देश प्रभु ने उनके लिए बना कर दिया जहां पर फल और सब प्रकार का उपज उनके लिए आता है। ऐसा सब भला भला बातें प्रभु ने उनको करने के बाद 8वां वाक्य में वहां पर याजक भी नहीं पूछता कि यहोवा कहाँ है, यानी कि याजकों का दशा भी देखो कैसा बुरा हो गया। वो लोग कहते हैं कि यहोवा कहाँ है, इतना सब भलाई करने के बाद वो लोग बोल रहे यहोवा कहाँ है। ഇവിടെ കണ്ടോ 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ പറയുന്നത്, ഈ ന്യായപ്രമാണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. और फिर वहां पर देखो वो लोग जो व्यवस्था को सीखे थे वो लोग मुझे नहीं जानते, जिन्होंने व्यवस्था के साथ कार्य किया था वो लोग मुझे नहीं पहचाने अभी तक। ന്യായപ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള്, ന്യായപ്രമാണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാ പുരോഹിതൻ. हम देखते हैं कि जो व्यवस्था सिखाते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वो लोग प्रभु को जाने नहीं, ये व्यवस्था सिखाने वाले लोग ही तो है। हम नए नियम में देखते हैं, यानी कि यीशु के समय में देखते हैं जो हम लोग फरीसी लोग बोलते हैं। ഈ പരീശന്മാര് കർത്താവില് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം എടുക്കണ്ട, ഞാൻ പറയുവാ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തില് ആ നിക്കോദിമോസ് വന്ന് പറയുമ്പോ കർത്താവ് പറയുന്നത്, നീ ഇത്രയും നാളും ഇസ്രായേലിൽ വലിയ പരീശനായിട്ടും ഉപദേഷ്ടാവനായിട്ടും നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യമില്ലേ? तो इसके लिए देखो ना फरीसी लोगों का अवस्था क्या था। हम लोग यूहन्ना का पुस्तक 3रा अध्याय में प्रभु वहां पर निकोदिमुस को बोलता है, तू वहां पर इसराइलियों के बीच में इतना बड़ा प्रमाणी होकर, इतना बड़ा ज्ञानी और नेता होने के बाद भी, फरीसी होकर भी तुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ। ഈ നിലയിൽ ന്യായപ്രമാണം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? तो जरा सोचो ना, अगर हम लोग व्यवस्था को जान भी लिया है करके बोला तो भी हमारा अवस्था क्या है, प्रभु को नहीं जाने तभी भी। അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് ഇവിടെ പൗലോസ്, അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പൗലോസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയെ കാണിക്കുകയാണ്. इसलिए पौलुस वहां पर व्यवस्था के विषय में वो बातें बोलकर कि व्यवस्था का अवस्था क्या है एकदम अच्छे रीति से समझाकर सभी लोगों को मसीह की ओर लेकर आ रहा है। അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തില് ഇവിടെ ആകാശത്തെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് പറയുക, ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് ചെയ്യുന്നത്
ഈ ആകാശമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം. ഇത് കണ്ടിട്ട് 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടോ? उसका वाक्य 12 में जब पढ़ते समय में यहोवा परमेश्वर वो आकाश को देखकर क्या बोलता है, हे आकाश हो तुम चकित हो जाओ कि किस रीति से ये लोग ने कार्य किया है, देखकर हे आकाश हो तुम चकित हो जाओ। ഇവിടെ കണ്ടോ, ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെയും ദൈവം പ്രകൃതിയോട് ഇടപെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. और अगर हम लोग वचन को ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो हम एक बात हम देखते हैं प्रभु का स्वभाव में कि वो जब भी इस्राएल के साथ कार्य करते समय में प्रकृति के साथ भी वो कार्य करता है। പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനായി സൃഷ്ടി മുഴുവനും വളരെ വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 8ാം അധ്യായത്തിൽ റോമാലേഖനം. और हम लोग नए नियम में भी आते समय में रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में उधर भी हम देखते हैं, देखो ना मनुष्य का पुत्र को प्रकट होने के लिए उस विषय में पूरा सृष्टि वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ആമേൻ. और हम लोग विश्वास के विषय में हम लोग सुनते आ रहे थे, നമുക്ക് വീണ്ടും അത് തന്നെ ചിന്തിക്കാം. उसी के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ 2ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. याकूब का पुस्तक 2रा अध्याय में हम इस तरह वाक्य पढ़ते हैं, അതിന്റെ 18ാം വാക്യം. उसका 18वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, ഒരുവൻ പറയുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, यदि कोई कहता है कि मुझ में विश्वास है, വേറൊരാൾ പറയുന്നു എനിക്ക് പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. और दूसरा कहता है कि मेरे अंदर काम है, कार्य है। എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെ കാണിച്ചു തരിക. तो फिर वो कहता है कि तुम अपने विश्वास को बिना कर्म का तुम बताओ, അതൊരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല. तो वो कभी नहीं हो सकता। ഇവിടെ പുറമെ ലോക മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുവൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് അവൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത്. सो हम देखते हैं कि उन दिनों में स्वाभाविक रीति से हम देखते समय में बाहरी लोगों को यदि तुम विश्वासी है करके बताना हो तो वो उसका कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा बताता कि वो विश्वासी है करके। ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നീ ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നീ അത് പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെ എങ്ങനെ കാണിക്കും? പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. इसलिए याकूब वहां पर इस विषय में प्रेरित याकूब वहां पर ये बात बताना चाहता है कि मनुष्य के सामने तुम विश्वास पे हो करके दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हो तो वो कर्म के साथ ही तुम बता सकते हो, बिना कर्म के बता नहीं सकते। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് ജെനുവിൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. കാരണം ദൈവം തന്നെയാണ് ആ വിശ്വാസം തരുന്നത്. Amen. परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में तुझे इस रीति से कर्म करके साबित करने का जरूरत नहीं है कि तू विश्वास पे हो के नहीं, क्योंकि उस विश्वासी को विश्वास देने वाला व्यक्ति परमेश्वर स्वयं है। इसलिए परमेश्वर जानता है तुझ में विश्वास है कि नहीं। വിശ്വാസം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വശവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പഠിക്കണം. इसलिए विश्वास के बारे में जब हम लोग मनन करते समय में ये बात को समझना जरूरी है। നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചു. और ये दोनों को साथ में चलाते समय में हम बात रखते समय में प्रभु जब इस दुनिया में था तब हम देखते हैं बात को। നമുക്ക് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7ാം അധ്യായം പാപിനിയായ ഒരു സഹോദരിയുടെ മാനസാന്തരവും അവളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് അവളെ നീതീകരിക്കുന്നതുമായ വിഷയം നമ്മൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 7ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग लूका का पुस्तक उसका 7वां अध्याय में वहां पर एक पापनी स्त्री आकर किस रीति से वो परमेश्वर की उपस्थिति में ये एक काम करने की, विश्वास का एक कर्म करने की वजह से वो धर्मी ठहर चुकी है करके एक बात को हम देखते हैं। അവിടെ 3 പ്രധാന വ്യക്തികൾ, പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ശിമോന്റെ വീട്ടിലാണ് കർത്താവ് അത്താഴത്തിന് ഇരിക്കുന്നത്. तो वहां पर 3 मुख्य व्यक्तियों को हम देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु वहां पर एक शिमोन का घर पे भोजन के लिए आया था। അപ്പോൾ അത് ശിമോൻ മാത്രമല്ല, പരീശന്മാർ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു അനേക ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആൾക്കാരെയും വിളിക്കും. तो जब फरीसी जब भी किसी बड़े व्यक्ति को अपना घर में भोजन के लिए बुलाता है तो वो स्वाभाविक रीति से बाकी फरीसी लोगों को भी बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പരീശനോട് പറയുകയാണ്. അതായത് അതിന്റെ 44ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 44 जब पढ़ते समय में प्रभु वहां पर फरीसी से एक बात कहता है, സ്ത്രീയെ, ഈ സ്ത്രീയെ നീ കാണുന്നുവോ? നമ്മൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത്, അതായത് ഈ സ്ത്രീ വിശ്വാസത്തെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കുന്ന കാര്യം കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. तो वहां पर प्रभु वहां पर पूछता, देखो क्या तू इस स्त्री को देखता है? तो प्रभु जब ये बात यहाँ पर बोलते समय में जिस रीति से याकूब ने अपना पुस्तक में कहा था कि विश्वास के द्वारा तुम कर्म करते हो, कर्म करना करके, वो बात को यहाँ पर ये स्त्री वहां पर अपना विश्वास को कर्म के द्वारा वो प्रकट कर रही है.
ശിമോൻ അതിനെ തെറ്റായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതെങ്കിലും കർത്താവ് അത് തിരുത്തി ഇവൾ ശരിക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവളാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് അവളെ പ്രവൃത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അവനെ തിരുത്തുകയാണ്. അവിടെ शिमोन जब उसने देखा कि ये स्त्री ऐसा कर्म कर रही है प्रभु के पास, तो वो गलत, वो उस स्त्री का कर्म को वो गलत लेकर बोलती है कि ये स्त्री कैसा पापी स्त्री है, ये ऐसा काम क्यों कर रही है बोलकर वो गलत अर्थ निकाल रहा था उस स्त्री का। परंतु यीशु वहां पर उस पापनी स्त्री का जो कर्म, जो काम उसने किया है वो सही है करके बताना चाहता है। और वो आगे कहता है, അപ്പം പരീശനും ഇവിടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ വിരുന്നിന് വിളിച്ചത്. तो वहां पर वो फरीसी ने क्या किया, वो कि वो भी प्रभु पर विश्वास करता है करके, क्या उसके अंदर भी विश्वास है, ये बात दिखाने के लिए भोजन के लिए प्रभु को बुलाया। ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുന്നതിന്റെ അന്തരമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നത്. परंतु यहाँ पर ये पापनी स्त्री का अवस्था और ये फरीसी का अवस्था, इन दोनों का कर्म के द्वारा किस रीति से उनका विश्वास, कितने कौन सही विश्वास में है, वो बात यहाँ पर प्रभु स्पष्ट करके बताता है। കർത്താവ് അവിടെ വെളിപ്പെട്ട, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ട അവിടെ പ്രവൃത്തിയെ ഓരോന്നും എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. അവിടെ 44 വാക്യം വായിക്കുകയാണ്. 44 में वहां पर हम पढ़ते समय में वहां पर हम देखते कि वो स्त्री ने क्या क्या कर्म किया, अपना विश्वास को प्रकट करने के लिए, विश्वास बताने के लिए क्या क्या काम किया, वो वहां पर 44 में वहां पर प्रभु बताता है। നീ എന്റെ കാലിന് വെള്ളം തന്നില്ല, तू मेरा पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ നനച്ചു, परंतु ये मेरे पाँव को आंसुओं से भिगाई, തലമുടി കൊണ്ട് തുടച്ചു, और अपने बालों से पोंछा। നീ എനിക്ക് ചുംബനം തന്നില്ല, तू मुझे चुम्मा नहीं दिया, ഇവളോ ഞാൻ അകത്തു വന്നത് മുതൽ ഇടവിടാതെ എന്റെ കാൽ ചുംബിച്ചു, परंतु जब से मैं आया हूं तब से ये मेरे पाँव को चुमती रह रही है। നീ എന്റെ തലയിൽ തൈലം പൂശിയില്ല, तू मेरे सिर पर तेल नहीं मला, ഇവളോ പരിമള തൈലം കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ പൂശി, परंतु ये मेरे पाँव पर इतर मला है। ഇത് ശിമോനെ കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. तो ये यहाँ पर शिमोन को तुलना करते हुए शिमोन के ऊपर प्रभु बात बता रहा है। എന്നാൽ അവളെ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ, परंतु जब उसको भेजते समय में, प्रभु उसको जब बोलते तू जाओ करके बोलते समय में, ആ സ്ത്രീയോട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ സ്ത്രീയോട് അവൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല. तो वो जब उसको विदा करते समय में उसने जो भी कर्म किया है वो सब बातें कुछ नहीं उस स्त्री को कहा। പിന്നെ അവളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? परंतु उस स्त्री से प्रभु क्या कहता है, നിന്റെ വിശ്വാസം, तेरा विश्वास तुझे बचा लिया। അവൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ആണ് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിന്റെ കാല് ചുംബിച്ചത്. അവൾ കിട്ടിയ പാപമോചനത്തിന്റെ ആ ഫെയ്ത്ത് ജെനുവിൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് അവൾ പ്രകടമായി മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നു. तो इसलिए यहाँ पर ये पापनी स्त्री ने क्या किया, जब उसको उसका पाप का क्षमा का जो आनंद जब उसको मिला, उस आनंद में उसके प्रभु की ओर उसके अंदर विश्वास आ गया। वो विश्वास की बातें कि मैं सचमुच मेरे अंदर विश्वास है करके मनुष्य के सामने दिखाने के लिए उसने थोड़ा कर्म करके बताया कि मैं सचमुच मेरे अंदर प्रभु का विश्वास आ चुका है करके, वो बात वहां पर वो स्त्री वहां पर दिखाई। അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ സ്ത്രീയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കുന്നതും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നീതീകരിക്കുന്നതും വളരെ പച്ചയായി തുറന്നു കാണിക്കണം. കാരണം ഈ സ്ത്രീ ചുമ്മാതെ വന്ന് എന്റെ കാല് ചുംബിച്ചതല്ല, ചുമ്മാതെ എന്റെ കാലിൽ എണ്ണ പൂശിയതല്ല, ചുമ്മാതെ കരഞ്ഞതല്ല. കാരണം അവളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ ആഴമായ തീവ്രമായ സ്നേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവളുടെ പ്രകടമാക്കിയത്. तो जो ये स्त्री ने जो यहाँ पर विश्वास को प्रदर्शन किया है, वो सचमुच वो उसका वो काम है करके, वो व्यर्थ में नहीं वहां पर आकर उसने प्रभु का पैर को चूमा, वो व्यर्थ में नहीं उसने प्रभु का पैर में आंसू डालकर बाल उसे साफ किया, वो व्यर्थ में नहीं वो इतर मला पैर में, वो सब व्यर्थ कार्य नहीं था। परंतु सचमुच प्रभु ने उसको स्वीकारा है, विश्वास के द्वारा ये पापनी स्त्री धर्मी ठहर चुका है करके, और ये बात बताने के लिए कि परमेश्वर ने भी उसको स्वीकारा है और मनुष्य के सामने ये धर्मी हो चुके हैं करके, ये बात साबित करना चाहता था प्रभु। ഇതാണ് യാക്കോബ് പറയുന്ന വിശ്വാസം. यही बात है याकूब कहने वाला विश्वास, जो हमने याकूब का पुस्तक में हमने पढ़ा। ഇത് തന്നെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്ന വിശ്വാസം.
यही बात है, पौलोस भी जब विश्वास के बारे में कहते समय में यही विश्वास के बारे में पौलोस कहता है। എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പരീശന് ഈ സഹോദരി ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കാൾ വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ആടിനെ കൊന്നു വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിരുന്നൊരുക്കി. പക്ഷെ ആ പ്രവൃത്തി അവൻ ചെയ്തെങ്കിലും പാപമോചനം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു മഹാപാപിയാണ്. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ല. परंतु यहाँ पर जो फरीसी ने यहाँ पर जो काम किया, उसका काम देखा तो वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसने एक मेमना को वध किया, एक बहुत बड़ा भोजन तैयार किया, लोगों को बुलाया, मेरे घर में मसीहा आया, ये सब बातें उसने भले ही ऐसा बड़ा बड़ा कर्म उसने किया हो, परंतु पाप का क्षमा का विषय में जो छुटकारा का बात है और पाप के क्षमा मिलने के द्वारा जो खुशी है, वो खुशी इस व्यक्ति को नहीं मिला था। അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ഈ പരീശനായ ശിമോനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു നീതീകരിക്കുന്നില്ല. इसके लिए सिमोन ने भले ही अच्छा काम किया हो, मनुष्य के सामने दिखाया हो, परंतु प्रभु वहां पर एक बात साबित करना चाहता था कि परमेश्वर ने सिमोन को अभी तक धर्मी ठहराया नहीं है। കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിയായ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല. क्योंकि उसके अंदर अभी तक सच्चा विश्वास आया नहीं था, जैसा पापनी स्त्री के अंदर आया वैसा नहीं था। പക്ഷെങ്കിൽ അവനിൽ ഒരുപാട് പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. അവൻ നല്ലവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വിശ്വാസമില്ലാതുള്ള പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. परंतु वो एक अच्छा आदमी है और मेरे अंदर भी मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, वो उसने बाहरी रूप से बहुत सा काम और कर्म किया, परंतु वो सब काम बिना विश्वास का था। ഈ ഒരു രീതി അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താണ് ഇത്? ഈ സ്ത്രീയെ കർത്താവ് ഇത്രയും നീതീകരിക്കുകയും ഈ പരീശനെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തത് യഹൂദന്മാർക്ക് സഹിച്ചില്ല. तो ये तत्व जो है कि प्रभु ने एक पापनी स्त्री को प्रभु धर्मी ठहराता है, और ये फरीसी जो इतना मेहनत करके प्रभु के सामने कार्य किया तो भी प्रभु फरीसी को नहीं चुनता, परंतु पापनी स्त्री को चुना है। ये तत्व उन दिनों में बहुत से फरीसी लोगों को और यहूदी लोगों को बात समझ में नहीं आता था। 16 അധ്യായത്തിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ इसके लिए उसका 16 अध्याय का 14-15 जब हम पढ़ते हैं, കർത്താവിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള നീതീകരണത്തെയും ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തെയും എടുത്തു പറയുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതികരണമാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിന്റെ 16-14 വാക്യത്തിൽ ഇവയൊക്കെയും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീശന്മാർ കേട്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചു. तो इसके लिए प्रभु किस रीति से कार्य करता है, कौन सा रीति से प्रभु कार्य कर रहा है कि पापियों को प्रभु धर्मी ठहरा रहा है, और हम जो फरीसी जो अच्छा लोग हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें धर्मी नहीं ठहरा, हमें नहीं स्वीकारता है। ये सब बातें उस समय के फरीसी लोग देखकर वहां पर क्या हो गया, वाक्य 14 में फरीसिया जो लोभ में थे, वो सब बातें वो लोग सुनकर वो लोग ने क्या किया, उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। അതിന് 15 വാക്യം വായിക്കുകയാണ്. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, और 15 वाक्य में देखो, उसने और वो प्रभु ने उनसे कहा, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ നീതീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു. तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। ഇവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ അവനെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ യഹൂദന്മാര് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. उन दिनों में यीशु के समय में यहूदी लोग का सबसे बड़ा तत्व क्या था, वो लोग अपने में ही मनुष्य के सामने धर्मी ठहराने के लिए वो लोग खुद कुछ धर्म के कार्य करते थे और साबित करते थे कि हम लोग धर्मी लोग हैं। तो खुद का धर्म का कार्य था, प्रभु का नहीं था। അവർ കർത്താവ് പറയാണ്, ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയുന്നു. इसलिए प्रभु क्या कहता है, परंतु परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है। മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതമായത് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അറപ്പാണ്. क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट गणित है। നമ്മള് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മള് ഈ സഭ ഉളവായി വരുമ്പോൾ इसी विषय में जब कलीसिया जब उत्पन्न हुआ था, ഈ പരീക്ഷ പക്ഷത്തുനിന്ന് വന്ന പലരും മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലും तो हम देखते हैं कि ये फरीसी का झुंड से भी या इस रीति से स्वयं का धर्म करके विश्वास करने वाले लोग भी जब प्रभु में विश्वास करके आगे आ रहे थे, ഈ ജാതികളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവ സമ്പ്രദായം ഈ സഭയിലുള്ള പലർക്കും സഹിച്ചില്ല. तो वो लोग कलीसिया में इस प्रकार के मनोभावना में रहने वाले लोगों ने जब देखा कि ये कलीसिया में क्या हो रहा है, अविश्वासी लोग और अन्य जाति का लोग भी, उन लोग को भी स्वीकारा जा रहा है, उन लोगों को भी मान रहा है करके, वो लोग भी स्वीकारा जा चुके हैं करके जब उन लोगों को मालूम पड़ा, तो ये यहूदी प्रकार के मन के लोग जो स्वयं धार्मिकता को उत्पन्न करने वाले लोग, वो लोग ने देखा कि प्रभु सबको मुफ्त में धर्मी ठहरा रहा है करके देखा, तो उन लोगों को सहने नहीं हुआ। ഇവിടെ നമ്മൾ സഭ ഉളവായപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പലരും അന്നത്തെ സഭയിൽ, ഇവിടെ നമ്മള് അപ്പോസ്തലർ പ്രവൃത്തി 15 അധ്യായം, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कलीसिया का उत्पन्न होते समय में उन दिनों में बहुत से यहूदी लोग थे जिनका नया जन्म नहीं हुआ था।
ഇവിടെ നോക്കുക 15 അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. 15 में हम पढ़ते हैं, യഹൂദയിൽ നിന്ന് ചിലർ വന്നു, നിങ്ങൾ മോശ കൽപ്പിച്ച ആചാരം അനുസരിച്ച് പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും. കാരണം യെരുശലേം സഭയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവര്. तो वहां पर ये लोग देखो, फिर वो लोग कितने, वो लोग क्या हुआ, यहूदियों से वो लोग आकर भाइयों के बीच में वो लोग निकल कर क्या कहा, यदि मूसा की रीति से तुम्हारा खतना नहीं होगा तो तुम उद्धार नहीं पाओगे. तो ये लोग कौन लोग है? यरूशलेम के कलीसिया से आए हुए यहूदी लोग थे ये लोग. പൗലോസിനും ബർന്നബാസിനും ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഒരു വിധത്തിലും സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. तो जब इस प्रकार के यहूदी लोग आकर बोलते हैं कि तुम लोग को मूसा का व्यवस्था के अनुसार खतना करना पड़ेगा तो ही उद्धार मिलेगा करके, जब ऐसा बातें ये लोग प्रचार करने लगा, जब पौलोस और बरनबास ने ये बात सुना, उन लोगों को सहा नहीं. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കൗൺസിൽ കൂടുന്ന ആ സംഭവമാണ് 15 അധ്യായത്തിൽ. അവിടെ അവര് വളരെ തർക്കമുണ്ടായതിനു ശേഷം അവിടെ വായിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, तो पहले बार इस विषय में इस मुद्दा को लेकर एक बहुत बड़ा गंभीर अवस्था वहां पर हुआ. तो उसका वो बात के इतना बड़ा बातें हो जाने के बाद वाक्य 7 में देखो वहां पर क्या हो रहा है. അവിടെ പറയുകയാണ്, പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. वहां पर देखो पत्रोस वहां पर उठकर वो क्या कहता है, हे भाई तुम जानते हो कि बहुत दिन हो गए कि परमेश्वर ने तुम्हें मैंने ये बात सुना है कि मेरे मुंह के गवाही के अनुसार सुसमाचार का वचन सुनाकर विश्वास करे. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം പൗത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവർ കുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം പാപമോചനത്തിനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ആ ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നുവെന്നും അതേ ഫെയ്ത്ത് ഈ ജാതികളിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാരണം അപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കുന്നു. तो वहां पर इसलिए देखो ना, पत्रोस वहां पर जब उठकर बात करते समय में कि पत्रोस वहां पर लोगों को जो यहूदी लोग हैं उनको एक बात समझाना चाहता है कि देखो, मैं जब अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए गया था, ये बात तुम लोग पहले से जानते हो, परंतु तुम लोग वो दिन याद रखो, क्योंकि परमेश्वर है ना मन को जांचता है. परमेश्वर ने क्या किया, जिस रीति से मैंने जब तुम लोग को पहले बार जब तुम लोग को पेंतेकोस्त के दिन में प्रचार किया, तुम लोग का हृदय कट गया था, और कटने की वजह से क्या हो गया, तुम लोग ने पूछा अभी हमें क्या करना पड़ेगा. तब मैंने बताया कि तुम लोग को यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा. तो तब तुम लोग में से कितने लोग सचमुच विश्वास करके उद्धार पाकर कलीसिया में जुड़ गए थे. उसी रीति से, जिस रीति से तुम लोग विश्वास के द्वारा तुम लोग नया जन्म पाए, वही सेम तत्व में परमेश्वर ने अन्य जाति को भी चुना है, अन्य जाति को भी यही रीति रखा है करके, क्योंकि ये विश्वास का जो उद्धार का बात में ये परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर है जो मनों को जांचता है. तो जिस रीति से तुम्हें जो यहूदी लोग तुमको चुना, उस रीति से अन्य जाति को भी चुना है करके वहां पर पत्रोस कहता है. 8-ാം വാക്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുപോലെ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ. അപ്പൊ അവർ വിശ്വസിച്ചത് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ബാഹ്യമായി മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നീതിവാന്മാരെന്നല്ല, ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റക്കാരും പാപികളും നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങള് ഒന്നിനും കൊള്ളരാത്തവരുമാണെന്നുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അംഗീകാരം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ അവരെ പൂർണ്ണമായും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സാക്ഷി പറയുന്നത്, ഇവർ ജെനുവിൻ വിശ്വാസികളാണ്. तो वहां पर इसलिए वाक्य 8 में वहां पर देखो, जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर ने उनके भी हमारे नए पवित्र आत्मा देकर उनके विषय में गवाही दी है. तो पवित्र आत्मा ने क्या गवाही दिया? जिस रीति से यहूदी लोगों ने जब सुसमाचार सुना, वो सुसमाचार सुनकर उन लोग ने विश्वास किया, विश्वास करने की वजह से जिस रीति से पवित्र आत्मा ने इनको देखकर बोला कि हम जो इस रीति से व्यवस्था में और आदिम में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर ने स्वीकारा है, उसी रीति से ये अन्य जाति लोग भी जो पापी थे, जो दोषी थे, जो खतना रहित थे, प्रभु का कोई भी व्यवस्था नहीं था, उन लोगों को भी परमेश्वर ने स्वीकारा है करके ये बात का गवाही पवित्र आत्मा दे रहा है. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, इस रीति से आत्मा अभी जब हमारे अंदर एक व्यक्ति के अंदर आ गया है, तो അവരിൽ ആത്മാവിന്റെ ആരാധനയുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യമുണ്ട്. അവരാണ് ശരിയായുള്ള വിശ്വാസികൾ. तो जिसके अंदर आत्मा आया उसके अंदर आत्मा का गवाह है, आत्मा का आराधना है, आत्मा का चाल चलन है, वही व्यक्ति सच्चा नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है. എന്നാൽ നമുക്ക് 8-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആളെ കാണും, ശിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരാളെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്.
और प्रेरितों का कार्य 8वां अध्याय में हम लोग एक दूसरा शिमोन को देखते हैं जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। അവന് സുവിശേഷം കേട്ടു, उसने सुसमाचार सुना था, അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടു, उसने बपतिस्मा भी लिया था, പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കിട്ടിയില്ല. परंतु आत्मा को मिला नहीं था। കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാട്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യമായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തത് തന്നെ. क्योंकि दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी देखो यीशु को स्वीकारा हूं, बाहरी रूप से लोगों के सामने आदर पाने के लिए एक कपटी विश्वासी था। वो कपट रीति से उसने विश्वास करके बपतिस्मा लेकर चेलों के साथ घूम रहा था। 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 21-ാം വാക്യം, उसका 8:21 में हम पढ़ते हैं, എന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരുള്ളതല്ല. वहां पर हम देखते हैं कि इस बात को में हम देखते हैं कि तेरा मन जो है परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। ഈ മുഴു പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ മരണം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരിക്കലും അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ, നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവം നേരുള്ളതല്ലായതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നിലയിലും അത് സാധിക്കത്തില്ല. इसके लिए वहां पर एक बात क्या कहना चाहता है पत्रोस, वहां पर एक बात कहना चाहता है कि देखो हे शिमोन, जादू टोना करने वाले शिमोन, तू एक बड़े परमेश्वर के नजर में तू बस एक कीड़ा मकोड़ा था। इतना बड़ा पापी होने के बाद भी परमेश्वर ने दया कर सुसमाचार के द्वारा उद्धार देकर तुझे नया जन्म का वो रास्ता तुझे सुनाया था, बताया था, परंतु ये बात को तूने नहीं स्वीकारा, बल्कि मनुष्य के सामने थोड़ा इज्जत, थोड़ा आदर, थोड़ा प्रशंसा, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, नम्र आदमी दिखाने के लिए दिखावटी विश्वास करके तूने लोगों को धोखा देकर एक झूठा विश्वासी के रूप में तू जिया है। इसलिए इस बात में तेरा हिस्सा नहीं, इस बात में तेरा हिस्सा नहीं है, इस बात में हिस्सा नहीं है मतलब पवित्र आत्मा तेरे अंदर आकर कार्य करने का विषय का वो हिस्सा तुझमें नहीं है। കർത്താവ് ആ ശിമോന്റെ വീട്ടിലെ ആ സഹോദരിയെ കർത്താവ് ദൈവസന്നിധിയിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ നീതീകരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപമോചനം എന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ അവൾ വളരെയധികം അവന്റെ കാല് പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അവനെ ആരാധിച്ച് നമസ്കരിച്ച ആ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന് എത്ര വിലയുള്ളതാണ്. इसलिए जरा सोचो, प्रभु ने जब वो शिमोन का घर में गया, जो फरीसी शिमोन का घर पे गया, वहां पर फरीसी शिमोन का कामों को देखा और वो पापनी स्त्री का काम को भी देखा। उन दोनों को कामों से देखकर एक बात प्रभु साबित करना चाहता है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने पापनी स्त्री को चुना है, क्योंकि वो पापनी स्त्री निरंतर प्रभु का पैर के लिपटा हुआ बार बार वो प्रभु को चुम्बन देकर रोकर पैर धोकर इत्र लगाकर साफ कर सेवा कर रही है, जिससे ये साबित होता है कि वो स्त्री धर्मी ठहराया जा चुका है पवित्र परमेश्वर के सामने। परंतु ये शिमोन फरीसी, जिसको इतना बातें मालूम होकर भी परमेश्वर की उपस्थिति में अभी तक धर्मी ठहराया नहीं है, बस बाहरी रूप से दिखा रहा है। ऐसा है इस बात का रीति का कार्य कि हम भी इसी रीति से उद्धार पाए, ये मनोहर बात हमारे लिए कितना अद्भुत बात है। നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നീതീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. इसलिए प्रियो, हमें एक ऐसा ये यीशु का हमें जरूरत है जो मनुष्य के सामने हमें धर्मी ठहराकर बढ़ा चढ़ाकर ऐसा नहीं करता, परंतु परमेश्वर के सामने हमें धर्मी ठहराकर हमें सीधा खड़ा करके रखता है। ऐसा यीशु हमें चाहिए। നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ആ സാക്ഷ്യം, ഇവൻ ജെനുവിനായിട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ, ആത്മാവില്ലാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രവൃത്തി വരും, പക്ഷെ അവരെ നശിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. इसके लिए हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर ये गवाही देना चाहिए कि हम लोग सचमुच परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की ओर से। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो लोग बाहरी रूप से बहुत ही कर्म करेगा, बहुत ही कार्य करेगा, ये सेवा वो सेवा, ये काम वो काम, बहुत वो लोग शरीर को हिलाने की कोशिश करेगा, परंतु तभी भी उद्धार नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा है जो हमें उद्धार देता है। എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രവൃത്തി, ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസം ഉള്ളതിന്റെ ആ വെളിപ്പെടുത്തലാണത്. परंतु एक विश्वासी जब भी कर्म करते समय में वो कर्म करके विश्वासी नहीं बनता, बल्कि वो विश्वासी है इसलिए वो कर्म करके साबित कर रहा है कि मैं एक विश्वासी हूँ। उसका कर्म उसका नया जन्म के उद्धार कारण है, वो कर्म कर रहा है। റോമലേഖനത്തിലും ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലും പൗലോസ് പറയുന്ന വിശ്വാസവും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ യാക്കോബ് പറയുന്ന വിശ്വാസവും രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ടറി അല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പലരും വചനം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കത്തേ ഇല്ല. ഭയമാണ്.
राइट राइट, इसीलिए हम देखते हैं कि रोमियो का पुस्तक में और गलतियों के पुस्तक में जब पौलुस जब विश्वास के बारे में जब बोलता है, वो सेम बात है याकूब भी अपने पुस्तक में विश्वास के बारे में बोलते समय में। प्रियो, पौलुस ने जो विश्वास के बारे में बताया है और याकूब ने जो विश्वास के बारे में बताया है, वो दोनों बातें विरुद्ध की बातें नहीं है, परंतु आत्मा में समझते समय में उनमें कितना संबंध है करके मालूम पड़ेगा। बहुत से विश्वासी लोग याकूब का पुस्तक पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कंफ्यूजन होएगा बोलकर, तर्क हो सकता है बोलकर याकूब का पुस्तक ही नहीं पढ़ते वो लोग। അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനവും യാക്കോബൻ ലേഖനവും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പുസ്തകമാണ്. അവനാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത്. Amen. इसके लिए हमें प्रियो एक बात समझना है, हम लोग भले रोमियो का पुस्तक पढ़ो या याकूब का पुस्तक पढ़ो, दोनों पुस्तकों को लिखने वाला पवित्र आत्मा है, इसलिए पवित्र आत्मा है, दोनों पुस्तकों का अर्थ हमें बताकर देना चाहिए. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ നല്ല വീര്യത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം. इसलिए आओ हम लोग सब लोग विश्वास के उस अच्छे वीरता के यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते रहे. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് കൂടെ സാക്ഷി പറയുകയാണ്, നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ നീതീകരിച്ചുവെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ. इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में आकर हमको गवाही देता है कि तू परमेश्वर के संतान है करके, और वो बताता है कि तू मनुष्य के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने तू धर्मी ठहराया है. ആ വിശ്വാസമില്ലാതെ മനുഷ്യർ എത്രമാത്രം വിരുന്ന് കഴിച്ച് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് അറപ്പാണ്. ആ നിലയിൽ നിന്നും നമുക്ക് വചനത്തിന്റെ ശരിയായ പദ്യോപദേശം ലഭിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए हम लोग सच्चा विश्वास ना रहकर, आत्मा हमारे अंदर नहीं है परंतु बाहरी रीति से सब प्रकार का कर्म करते हैं, भोजन खाते हैं, लोगों को सामने बताते हैं हम ये है हम वो है, ये विश्वासी इस प्रकार का विश्वासी का, ये सब बातों का प्रकटीकरण जिसमें विश्वास और आत्मा नहीं है, वो घृणित बात है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता. इसलिए आओ हम लोग सब लोग वो खरा और सत्य विश्वास में हम लोग बने रहकर प्रभु के प्रेम में बढ़े. प्रभु हमें सहायता करे. Praise the Lord.